Kay maayong buntag ganatong tanan, adlaw karon nga Lunes ug kita magapadayon pag hisgot, makighinabi, mahitungod sa atong mga kabataan. And why we should focus on this area, this department tungod kay there are many student or kids or children in the streets or sa ato nga mga makita nga diin lisod na badlongon, lisod na tudluan, lisod na disiplinahon tungod kay ang uban gasukol sila mga ginikanan. And I hope no nga diin tagaan nato ni og seryoso, tagaan nato ni siya karon og focus. And this morning lantaw na to no ang balaod sa Ginoong Dios ngano nga mo disiplina gid kita sa pulo sa ato mga kabataan pinaagi sa pulong sa Ginoong Dios. We should learn from this idea nga gikan gid sa Ginoong Dios why we should discipline our children nganong atong i-apply gid ang rod of discipline. So basin bisag unsa no atong rod of discipline, pwede words, pwede stick or anything nga atong himuon, but this word here gisgutan din hiya sa pulong sa Ginoong Dios in Proverbs chapter 23 verse 12 down to verse 14. Apply your heart to instruction and your ear to words of knowledge. Verse 13, do not withhold discipline from a child. Ikaw ginikanan karon, ayaw daw withhold, ayaw gyud pagapugni ang pagdisiplina sa imong anak, ang pagbadlong sa imong anak, ang pagsaway sa iyang sayo. If you strike him with a rod, kung di ka kapugong, mabunalan gid nimo siya, he will not die. Dili ka na makapatay sa iha. And giingon din sa pulong sa Ginoong Dios, if you strike him with a rod, he will not die. And you will save his soul from Sheol. So, maluwas nimo ang iyahang kalag, ang iyahang pagkatao ngadto sa pagkadautan. Ang pulong sa Ginoong Dios usa ka instruction nga diin makabaton kita og dili man perpekto ang kinabuhi pero kapanig-ingnan nga kinabuhi. Insakto nga kinabuhi nga dili masaway. Muna ang pulong sa Ginoong Dios, ang Ginoo padayon gatudlo nato anuman ang langit man gud igsuon. Ang usa ka langit man gud usa ka right and balaan nga langit. Muna ang Ginoong Dios gahatag sa instruction aron nga katong padulong sa langit dinhi pa lang ning kalibutan na ma-practice nila ang righteousness. Munang bisan sa atong mga kabataan, ang Ginoong Dios wala gailiw, wala ang Ginoong Dios gapasagad or gapadaplin, wala ang Ginoong Dios naghatag og walay bili sa bahin sa atong mga kabataan. Ang Ginoong Dios ga-instruct niya na. Kaya usa ka na no ka dako nga responsibilidad nga naman sa niagi nga pagtuon nato ang atong mga kabataan sila usa ka gasa. Usa sila ka panalangin gikan sa Ginoo. So kung dili nato na ampingan, we are accountable and responsible for their soul. So that's why ang pulong sa Ginoong Dios din nag-ingon, do not withhold. When ka do not, it means ang Ginoong Dios ga-instruct ya. Nga diin sa atong kinabuhi, kung naa kay bata karon, kung dili nimo na siya i-correct sa iyang mga sayop, magtubo na siya nga naanad siya nga walay ga-correct sa iya. But pasabot, okay ra karon na iyang ginahimo. Muna'y ma-install sa iyang hunahuna nga ay nganong i-correct man ko nimo ani nga si mama man gani, okay ra ni mama. Munang mabalikan ta tanan ginikanan. Munang giingon sa pulong sa Ginoong Dios nga diin kung ang usa ka bata dili nato madisiplina, maghatag lang ka ng pakpakaulaw sa atong ginikanan. Tanawa gani, lisod kaayo. Ina ko bakakon. Lisod kayo nga diin ikaw naa kay anak unya karon dili mo tuman sa imuha. Kung karon pa lang gani daan di na mo tuman sa imuha, how much more ug modako na. Imagine 10 years from now na 7 years old siya, 5 years old nya dili siya mo tuman sa imuha. 10 years from now unsa kahay klase nga kinabuhi na siya. Kita na to na. Kung mauhon magay na, ato na lang undangon, undang na lang ta og pagpanganak.
sakto na lang na. Di na lang nato na dungagan. Kay di man kita ka disiplina sa isa, how much more sa uban pag yun. Sabi po tanong nga, ang pulong sa Ginoong Dios naghatag ka nato og pagpahinumdom. And igsuon before ko mo end, i-pray. Kung kini nga butang no, seryoso kini. Nga naman balikon ko pa maghatag ng pagpakaulaw sa imuha kung dili ka kadisiplina sa imong anak. Kung dili nimo mahimo ang pagpanton sa imong mga kabataan, moabot ang panahon maghilak ra ka. Moabot ang panahon nga diin mahaya nimo tanan. Wala kay tingog, wala kay authority. Dapat ikaw ginikanan na kay authority sa imong anak. Ikaw mooy naggunit sa mao nga otoridad, dili kay sila. Ang pagpanto na to sa mga kabataan, pagpakita ka na nga ikaw mo na authority sulod sa balay, dili kay sila. Tanawa kay ng mga bata nga walay disiplina, bisag unsa og badlong sa ginikanan, di gyud maminaw. Pagpakaulaw na. Paghatag ng pagpakaulaw. Gwapo kaayo lantawon nga diin naa mo sa publiko, isa ra kasitsit nimo ang imong anak mo duol nimo. Isa ra kasampit sa imong sa iyang pangalan ang imong anak mo duol sa imo. Tungod kina disiplina nimo na siya. Usa ka pagpakaulaw kung naa ka sa publiko and then ganahan nimo siyang badlongon tungod kay wala na ka nalipay sa iyang ginahimo. Unya dili siya maminaw sa imuha. Pagpakaulaw na. Ikaw ginikanan wala sa naminaw sa imuha. Pagpakaulaw na. Hinawta, seryoso ni nga matter. I-pray sa Ginoo. Pray sa Ginoong Dios nga ma-install ang pulong sa Ginoong Dios sa iya. And karon kung dagko na imong anak, istorya na lang ka, di na ka pwede yung bunal kay ngano musukol naman na. Istorya na lang kataman. Taman lang sa mahimo nimo. Grasya lang gid sa Ginoo, maminaw siya. Kay ulahi naman good. So muna bitaw nga mas maayo gud magsugod sa bata pagkabata pa. Mo instruct na ka. So igsuon naota no nga pulong sa Ginoong Dios. Ingon diri di man makamatay sa ilaha. Bunalan nimo sampot. Pahila ka lang na, di mo na mamatay. Kita raman mo oy urag halos maluoy. Hilak-hilakan raman gud ta. So ugma atong pagaisgutan na pud ang about paghilak sa mga kabataan. Tawag niya na pag-deceive nila sa ato. So ang Ginoong Dios magapanalangin kanato, amahan nga balaan, giyahi Ginoong Dios ang mga naminaw niini, giyahi Ginoong sa matag pamilya. Kanimo gitugyan ang tanan, labi na sa ilang mga struggle o financial needs. In Christ's name I pray. Amen. Igsuon daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanimo.